IPFT botol gani baka khagui thangmabai President bo khorok ni ingui thangka khorok sake NC deporma te khorok sake Mebar Kumar Jamatia Surang salo te khaksa babani IPFT ni President Mebar Kumar Jamatia ni bodol Telemora Division Committee kokthum pandawa achukha te khaksa babani IPFT ni President Montri NC deporma ni phasing kha koimu phunugoi Telemora West District ni achuk phangchi tomoni Jamatia kokthum panda bin koklam naruk thani bodol ni gobang but mane IPFT ni President ni achuk thai mankha Mebar Kumar Jamatia ni shaka IPFT ni kerongo bono tabung ni President bo ni bo shaka bini koklamo phia kazaro Montri NC deporma gotal President Jongjak mano goshgui naharya ngei sakno hanu hai President achuk thayo achuk mano gothok jagya ngei kokthum panda ni bisingti bini koklam narukha IPFT Telemora West Division ni bisingtigi जों तिनी प्रेस मिट खाइनि नांखा तुमा कारणे IPFT যখনতে 3 বছর পরিপূর্ণ হওয়ার পরে তিনি কনফারেন্স সংখা কনফারেন্স মানি পরে বুতাবুত সংখা MCC नि মাধ্যমে MCC বুত খাইগে মেবার কুমার জমাতিয়া পাস খাইখা NC development se boot kebang mani kintu ojaga nukha tini NC development tini mani namaya boni ei president post no yakar ni bangui kintu IPFT ni jeta ni সংবিধান IPFT je guideline ni mutabek tini Mebar Kumar Jomatian tini president kintu or jaga kintu NC development mani naya kintu NC development ni onek boni bhul kintu এর মধ্যে আনসং এই CSC সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং আসুখা নি প্রেস ক্লাব যখনতে जों CSC কমিটি মিটিং আসুখা আজরাগো जों নুখা আজরাগো সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি আসুগুই সিদ্ধান্ত নাখা जों महाराजा प्रद्युत किशोर देवबर्मा बो आवाहन खाइतंगो जारा नाकि आंचलिक पार्टी गायनाय जत्तनु एक जोतंगै लराय खायनाय दफानि बांगै डिफारेन्टनि बांगै आबनो नाहरै IPFT सोनो सामानि बांगै जखनते दिल्ली मुभमेंट खाइफ्रा जॉइंट मुभमेंट कमिटी आपरो NC देवबर्मा एवं विजय रांखल Tipramothani President Sar Bijirankol IPFT ni tegei NC Sar President Borok ni tegei resolution sugi tini rojaga borok soiro laikha Delhi thangai tok khaine kok salanai जों thanchak nganani bangai kintu or jaga जों nukha or jaga bahai ke जों borok thanchak nai thancha to haing maya जों आरो जों कक सालायखा बाइक सालायखा जों बाक्सा तिरामथाय थानचंनाय बाक्सा एरिया और आलोचनागो मेजॉरिटी तैगै जों कक सालायखा जों थानचंनाय नै बन बिल पासिं थांखा मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड पॉलिटिकल तो फायो पॉलिटिकल तो जे संख्या घनिष्ठ সেই ঘনিষ্ঠনি কক তেগিন তিনি পার্টি ডিসিশন মানাগো आ डिसिशन কিন্তু নাগই পরে তিনি উমাইকে একটা ডিসিশন নাখা IPFT সরকার ফাইমানি পরে জনজাতি এরিয়ার কোনো উন্নয়ন খাইজলিয়া তোমার উন্নয়ন খাইকা না IPFT নি পার্টিনি যে কর্মসংস্থা বেকারি কর্মসংস্থা কোনো খাইলিয়া আবনি বাগৈ যে মঞ্চকা TTC ত্রিপুরা টেরিটরি কাউন্সিল তেকাইসা তঙ্গো রোমানি স্ক্রিপ্ট তেকাইসা তঙ্গো হাইপার মোডিলিটি কমিটি বন অতি সত্যে মা খাইনাই এক মাস নিবিসিঙ্গ যদি আর তিনটা ন নং যদি অতি সত্যই যদি বন যদি পাস খাইরে আঁকে जों সরকারনি হইতে ইয়াকাই ফেনেন কক রোজাতু এই কক রোমানি মোতাবেক जों তিনি দিশ নাইবেখা বস সভা সভাবো তিনি मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री अब तो मुख्यमंत्री तो मनी बनिरो थांगे जों मेरुंडेन जुमारनायनि कक पाइलिजा किंतु
अनेक बरक तंगु जे तिनी एनसी देबरमानि नेतृत्वे एमएलए जे पास सुजना तंग बुनि फेबार आ बरक बंचखा जदि जों सरकारनि लामु फैखाखे तिनी एमएलए तिनी बेसि चेयरमैन चाइ तंगु निनी लीडरशिप जो जारना की बेसि चेयरमैन चेनाय बरो बेसि चेयरमैन बरोनि पुस याकार मार होनाय आबोनो बरो किरिगै नितिनो बरो गसिनालिया बरो आइ बीजेपी सरकार तंगनाय हनै और जागा सा थांगांखे जों मानसक ना माने निनी जारना की बेसि चेयरमैन खाइतनाय निनी एमएलए बेसि चेयरमैन खाइगांखे बरो निनी ब्लॉग नि माध्यमे और जागा अर्थ आत्मसात खाइमानो बरोनि रां फैसा सोनाय मानो आबोनि बां बरो तिनी आबोनो गसिनालिया आइन बांगै आकौन सानाय तिनी आईपीएफटी वानचखा जों थानसातेगी एमएलए कयदिन तंगनाय एमएलए मात्र 5 बोसोर मिनिस्टार 5 बोसोर बन बेसि चाइ मैया